An tachtan seo chéir chónaig am a theachsa, tá mar tlí chuig ceannas na tithe is príomhádaí in éireann. Tá bailú mór daoine aitheanta buintach leis. Ina measc Gráinne Mhaol an fálaí mara. Scríbhneoir Gulliver's Travels Jonathan Swift. Agus an tauránaí bin goch Bing Crosby. Tá Caisleán Mhínéidir ag seasamh go mhairge chnoc Mhínéidir, cúpla míle ó thuaig ó bhleac lia le 700 bliain. An tachtan seo tá mo chuid seachrán tar éis mé thuairt go leithinis ar le. Le Caisleán le stair a bhfuil beagnach do chreidte. É buintach le mór van frinsa fálaí mara an séuís déag, agus duine do na réaltaine mór na fir seoigh is mó ar dahan. Is seod starra é Caisleán Mhínéidir. Sa cheathrú chéad déag a tógach an pieces arsade, agus tharnam blianta nuair a chur Muintir St Lawrence leis an tach chamáid siad péirúd a bhí ann ribh. Tá 700 bliain de star altarachta le feiscint. É deanta na Normannig a tháinig Muintir St Lawrence go binéidir ó hasan ar dúis. Hartar am líon 118. An rud is úntaí lumsan a go bhfuil sluchta sleachta fósan sa an neamh. Edwina. Hi, Monkin, how are you? How are you? Welcome to the kitchen of the castle. Thank you very much. So this is the cookery school. Tá scoil cócreachta ag Edwina sa Caisleán, sa cistne a bhíh uairmháin lán na searbhóntaí a go bhfuil béilí de lógas títhe do Muintir St Lawrence. Tiny bit more mustard on it. Is úntach na cisteanach a brátha seo eiscin bio a rís. For hospitality, and because of that, we've got a picture. Tá spáin Edwina plaque fear himúil dom. The Pirate Queen, Gráinne Mhaol. Parrot Queen, Gráinne Mhaol. Yes, that's her in the centre there. Aisteach is le iarthar na tíre gcónaí a saoilím se Gráinne Mhaol, a bheitach gur chaisí tréimhse Caisleán Mhínéidir. Saramí an deise gom an cheiste chur tug an drothar Edwina Julian. My brother Julian St Lawrence. Hello to you. Mon come again. Nice to meet you. Le mé thuirt trus fud an tí fear speisiúil seo. Welcome to Howth Castle. Thank you. Oh, that's a hall. In 1740, this room was built on the foundations of the old hall. And that's the original fireplace? It's the original fireplace, yes. The wind dial on top is later. And what's this then? This is allegedly the sword, which the great sword of Howth, which Sir Almerich St Lawrence used to win the battle on St Lawrence's Day against the incumbent Danes in 1177. Is anna bhecin an saoil las mu seomraí go lánta Caisleán Mhínéidir. Agus tuigim go mór an priviléide an deis áil le dul a seachrán unta. Rinne Edward Lutyens an taltar a bhóil in a linn a choirú omláin ar an taobh stigdan Caisleán in 1911. This is the library which Lutyens added on to the house. God. The Earls of Howth hadn't seen fit to have a library. Their collection of books is here. We have a complete edition of the racing calendar. Tá fáilte churtha ri bhláán cuairtóirí cáilúla chuig Caisleán Mhínéidir ó tógacha. Agus cuioine ar dhuine a bháin dóibh fós le bra go láidir an sa. Jonathan Swift by Francis Bindon. Swift was a close friend of the family. Os cionan tintán sa seomra site, tá pictúr cáilú eile. Above the fireplace is a view of the house in 1740. The figure in the chair is supposed to be Swift. Is dearach go bhfuil cheangal anláidir ag Swift leis an tach. Rud a bheice mé níos minéir I gceann Tomalín. Tug an téama a bháin chun tosaigh dom sa bharganibh seo. Caisleán ag dul trí mórán ahra ach le leanúnachas láidir ina lár. Áit cónathe í seo, de chleán ar éirigh lo, Gráinne Mhaol ar feadh 800 bliain de anrial agus datharú. Ach is lár anad freisinní de phobal níos mó, phobal Mhínéidir.
Ó tháinig muintir St Lawrence sa dara chéad déag, bhí dlú cheangalacha le pobl bhín éidir. Thug íorlí bhín éidir fostiach do shrádálatha, saoire agus searbhóntaí. Agus d'aidigh an teilech ní sevra dá dheasca a go dibre. Cegur ghlach clanna Anglo-Normannacha áirithe le nósanna na Mhaol, don muinte St Lawrence dílis do hasanna. Agus óna híomh ard as cion bhleach lia, bhí feiceáile có gachéine bhíocha teachtas amach don gahar. Ach béidir gur an nummarcha a chonig siad. I ngáirdín rúnda leistír de charnág bhuirfam, búlam le starí sémas ó matú le breis a chluisiant. Seamus. Fáilachan, caic bhfuil tú. Gur mín So, Tás go fáilachan gur omí aram mahánigan seo ó hasanna le muide chur faoi chus. Is i gachéine é sin, hála sé sin go minic. Ach bhfuil is a go hart chuicéad déana ó hen gur ime aram ón tíir seo go sasanna. Leis na sasannaí a chur faoi chus. no read. Á, de hála sé. Well, ag an am bhí anraí a seacht, bhí corón hasanna aige, ach ní rá an choráin ró hocar ar a chligan, is omí duine a bhí géire é a bhainste, agus rinú plán, tóigú ladógan seo, Lambert Simnel a banam dó, agus seirt a bhí a gceist ná, I chur ina líir, go raibh sé hain ina rí ar hasanna, an rí ceart mar a fá. Agus denú Lambert Simnel an ladóg seo ó hasanna a chorónú im náclia in ardaglis chríost, agus garamíú rí hasanna de. So bhí an plán seo go riú a cheappa ar sas an soinéidir, ach cén buinte tá go sin ar fad le Caisleán bhín éidir? Well, a bhanacháin, caiitú teachtasteach sa leabharlam leis an scéil seo a bhíú. Leis a bhanacháin, seo imleabhar a chuig, gus na corú manuscripts, corú le chéile is asanna, agus I lár an leabhar seo tá leabhar bhín éidir, na Book of Howth. Agus tá sé mar cuid des na láidgríomhní seo a corú le chéile. Deir sé gur curban cóchéalaigh seo le chéile in éireann, agus gur imig aram na Gearmánig agus na héireanní seo go sasanna. Agus tháinig an chá aram le chéile ag Stoke. Agus deir sé an seo go raibh na héireanní na saidúirí éireann nach a lám nocht ag séir tá gceist nach raibh armar mar deir fá ceart orthu. The Irishmen did as well as any naked men could do, and at length they were slain, about 4,000 and more. Ní raibh seanstal leidig na héirnig, tuis go raibh na sasannig curthair an ólas go raibh siad ar a slí. Seohan Piasa is spéisiúla doinge. Sir Nicholas, Lord of Howth, perceiving all this but a mad dance, sent over to the king, Sheshin Lara, Sir Nicholas, chur sé scéal ag rí hasanna anraí, and advertised him of all of these matters from the beginning to the ending. Dinne sé sce tír na bhín éidir ar an ortha agus dúir sé gur bhí a gceiste. Se, ní raibh sé sin a bhábhar na cóchéalaige seo in éair, hic sé an dain séir a bhí a baint leis. So an raibh an rí buach as an tír na bhín éidir as a cabhrú leis sa clí seo? Harbheith buach. Har aine eile, bhí sé harbheith buach de hiarna bhín éidir. Bhí cóisiir mór ag an rídóibh is asanna, agus mar a deir sé, thug sé 300 punt, airligad mór ag an am, ach ní amháin sin, ach the apparel that he wore that day, sé sin le rá a chuid éadaí hain. Na héadaí bhí ar an rí. Éadaí bhí ar an rí. Ach ní amháin sin, ach agus iad ag an mór, cé bhí a freastal orthu, buchalóg Lambert Simnel hain. Na gaiisteach an smaoinmh gur bé de bhar barún bhín éidir a heapar an téan únsaí cheartar in araméirnach ar hasanna riamh. Tá scéal mealtach gur bhla a chiire. De réir miotas céad bliain in éag na thócáide le Simnel thug Gráinne Mhaol cuairt ar an Caisleán.
Síaltar go raibh sí ag fille ó cheann na cuairt na cáilúla thug sí an bhanríon Eilís. Deirtar nar ólaigh sí riamh don bhanríon, tuisc dar le go raibh sí ar chomhaicme le gachéine, searbhónta, trádálaí agus fiú bhanríon. Bhí sí sais mar pragmatí politicúlas freisin bhí lán si meici cuasaí polítiach agus bhíidir I gcónaí ag éirí a chur síos agus a chur fríomhrú, but ní rairí lo because bhí mion féineici agus bhí sí láidir. Bhí sí féachfar, Ó bhí sí féachfar sin cibé rud a léon tú vector sin. Bhí an dá híomh le ag sinna rud a simúla fuhí mar bhean. Ian Marguerite am dul arás suas chuig an Caisleán, onas cí míóis sí dom mar a tháinig Gráinne Mhaol agus muintir St Lawrence I deangamháil ina chéile ar dúis. Bhí béile agus soláthirtí ag taistáil ó Gráinne Mhaol. Tháinig sí a dír agus bhualasteach chuig Christopher St Lawrence. Thar éan ní dhéile bhór I gceist an láthúlacht I meas na Gael. Is an seo tháinig Gráinne Mhaol chun an fáilteachas áil ón tíorna mar a dúirtmar. Tháinig sin seo hí na gataí dúnta in áid. Dúir sí cad isteach agus dúrú le nach rá agus dúir sí ar cibé duine an rá cadaici an tíorna casúir ní rá cad. Bhí sé ag béile dúrú le agus ní rá sé an teach amach. Bhí Gráinne ar buile, agus thucraigh sí cecht a bhúna don muintir St Lawrence. Agus í ar a bailach aráis, hiag a lom, tháinig sí an leadóg seo ar an trá, cé bhí annach garhach an tíorna. Dúdaí sí an leadóg agus a raile an beirt acu go Ilan Cléire agus an níorthar. Chuir an fuadach úfás agus éadóchas ar phobal bhíon éadar. Bhí tóchaí agus fíor tloch díirlí bhíon éadar agus muintir St Lawrence I Mhaol. Tháinig an tíorla pe airgad a bhí uí ó chuirte ach an buchal a scaoile séir. Ach dúilte Gráinne Mhaol, cinenne a meach iarmhairtí cinúnach aige ar Caisleán bhíon éadar. An tachtan seo ar chéchónig am a hachsa, tám se fechant ar Caisleán muirge bhín éidir, ar cheann bhín éidir ó chuig de bhleacht lia. Tá rion Gráinne Mhaol á leanúnta gom, a dúdaigh mac agus aire clán St Lawrence ó bhín éidir. Tháinig tíorna bhín éidir pe airgad a bhí uí íoch le ach an buchal ó chuirt sláán. Níor lachach sí le éonrad mar sin. Éiste seo an rud a bhí wehí ná gealú an tváid go meach na gataí an seo fáca ar oscailt ag am daoinear do aon taistilí nó aon cuairteoir a thugad thart agus mar an ggéine leis an mórd tíobh is dé, dar mar ag rá áit fáca ag an mórd a ríis don taistilí. So is sin nós an fáilteachas a ríis agus cé go tágtachas a bhí sé do Gráinne. Tugach mac an tíorna arás, agus ón lá sin go dtí an láneamh fágtar gataí Caisleán bhíon éidir oscailte. Agus leagtar áit bhreisiar a mórd ar áitias go mbuailfeadh cuairteoir gan cineisteach I Láran Mhaile. Bhí cecht múnta Gráinne do muintir St Lawrence faoi éire agus a luacha. Céad bliain in dhéag seo, thuig ceandas na feallsúna is cuachtaí in éireann ag an mórd céanna seo. Bhí Jonathan Swift ina dhíon in ardag leis néamh pádraic ag an am, agus is an sin a héam chun búla le feallsa eile, Michael Harding le breise álam. Bhí sé mar daoin ar an ardag le seo, ach bhí sé mar scríomhnóir mór le rá. An céad lá ar scríomh sé Gulliver's Travels. Nuair a bhí Gulliver's Travels I gló, bhí clú agus cáil ar Jonathan Swift. Capan Virginia go bhfuil an leabhar sin ar subject atá spéis do leanaí. Ach taobh hiarda sin bhí satire. Bhí Swift ag déanamh satire mór ar na ruling classes. Ceann den éire be searúsaí ag Swift ná pamphléid a foilsíocha 1729, dar tidal A Modest Proposal. I've been assured by a very knowing American of my acquaintance in London that a young healthy child, well nursed, is at a year old a most delicious and wholesome food.
whether stewed, roasted, baked or boiled. Vishe arishe gusaj an satire. You know, vishe well, toshi kumbukt shin. They're that poor, they might as well sell you their babies and you might as well eat the babies. I grant that this food may be somewhat dear and therefore very proper for landlords who, as they have already devoured most of their parents, seem to have the best title to the children. Toshi ian to wai vehan sho, eg orkar an dinya, mar credem gur dinya a vian. Tev here den skriv nor, tev here den dinya politicul, tev here den, you know, clericans an ardaglish, vi dinya privadjak, agus an dinya privadjak shin capam goroshe uignach. Bhí Swift go chuignach go dígurhúil Shella Esther Johnson in London. Bhí seo an Stella Carlúil a scríg sé irid an litracha grá brónacha cúhí. Chas sé Stella I dús I London, bhí sé I teach Sir William Temple, agus bhí Stella ina Colleen óg, beidir jaip bliain díis. So he chengrá le Colleen Sí, bhí infatuation ige in San Colleen seo, agus nuair a dás sé suas, tháinig sé go baile ha clia leis, agus bhí sé mar ban céile. An céile lig agus tá siad in san relig le chéile. Agus bhí Colleen eile, I mean, hall minéadar. Tá an tíorna a bhí an sin an tíorna William St Lawrence. Well, ban William St Lawrence, an tanam a bhí orthaí Lucy. Agus bhí sé faoi dríocht Lucy. Agus bhí sé cardú le William, onas go féidir leis dul go dtí dinéir I bhnéadar. So, gach seans gur mar gheall Lucy St Lawrence a thug Swift an irid sin cuairteanna Caisleán Bhín Éidir. I dachan dain in a gcónaíoch Swift, Insian Michael Scéaldom a chur an beagán a Gráinne dom na decreachtaí eacnamaíochta atá goin féin. Sin portrait eile de Jonathan Swift. Sena cosúla sin ceann sa Caisleán. Tá sé rinne Francis Bindon an picture sin agus rinne Francis Bindon an picture I bhnéadar. Tá difriocht amháin. In san portrait I bhnéadar, tá duine eile I naca le Swift. Tanamatáin duine sin no William Woods. Fuair William Woods license on realtas to mint coin. Chun dhéanamh in éireann. Chun breis brabús agad a haringtamachas éidir bocht. Cinse. Agus dúirt Swift nach ró sin ceart, agus scríú sé litracha dar bhanam the Drapier Letters, atá I Gráinne Woods, agus chuí na pamphlets go dtí achan paróiste in éireann. Cuin cap lua don neamhsplácha sin éireann atá litracha Swift. Náisiún a cheasach ar a gáchas féin, ina meach saoirse agus comhanis ag gach éine, agus ní hamháin ag na buic móra. As cuacht an pean, stop sé an legislation seo. So tar rééis sin, in aigine muinseoir na hÉireann, bé sin ar patriotism. Spreagan an bá úntaach a bhí ag Swift de bochtán na hÉireann, me chun fechant Gráinne eile de sean tithe nos Caisleán Bhín Éidir. Smuoiníomid a gcónaí na thuaisle cónaigh unto, ach cad faoin na níine héireigh I gúnaí ghorcha síos sa staire, gan na searbhónta ní obrách tithe don tuairt seo. Nos tithe móra mare hastig na céit obrí chun Caisleán Bhín Éidir a reachtáil. Nor achórig luchans an áit in 1911, chu sé pasáistí ar thaobh na bríomh thiomraí leis na searbhóntaí chamád as Rairc. Bhí na cnéal hebre Bhín Éidir beagán níos fearr ná áit an eile, ach bhí an ghaol idir máistear agus searbhónta ú fásach mí cothram I gcónaí. Farír in éireann bhí an téan obair a bhí ar fáil ag a lán daoine. Ón mbliain 810 ag dearag gachrad, Dawar cúlú eacnamaíochta dardig tíornaí talúna an cias agus laidiach obair na stáit.
Gan é an ostíocht ní raibh do rá ann ach imirce. Léamach dama, de réir I chéile tháinig rá chlucht den imircach bocht seo ina ddíortha nua. Bhain duine bhánachach, clú agus cáil damhanda amach. If you ever go across the sea to Ireland. The thing is, a lot of people now might assume that Bing Crosby is a one-hit wonder, but he was a 396-hit wonder. He had an enormous amount of success. In today's terms, he would be U2, Lady Gaga and Johnny Depp combined. Not only had he got outrageous record sales, over 500 million record sales, he also had over 1 billion movie ticket sales. And so is this international pop star, this movie star, but what connection has he to Ireland? Every star in Hollywood wants to have Irish roots, and good old Bing had a definite Irish roots. On his mother's side, Kate Harrigan, a lovely picture of her here, her parents moved from Cork in the 1830s to America. So Bing always sort of grew up in a household that, like all Irish Americans, he was surrounded by Irish music and Irish stories. To sit beside a turf fire. 1966, he decided, I'm going to make a TV special and base it in Ireland. We're going to go to a beautiful part of Ireland. He chose Howth Castle because it not only was beautiful and it was big enough, but it was also part of that history that he was now in love with. If you ever come across the sea to Ireland, too much interference with the airplane. They won't get my dulcet tone. I'll sing with you. All right. Fuair Bing Crosby an áilte mí néidir a raibh Gráinne Mhaol bochtach tanú leis ceithre chéad bliain roimhe sin, mar a insíonn Gráinne St Lawrence dom. I was very young at the time. Maybe at the closing of your day. I mean, I do remember him, but I remember that he came with a big entourage and there was a lot of excitement and there was a lot of hustle and bustle. He was very nice to a young 4-year-old. I think he liked children. I was playing on the swings with my older sister, Antonia, and he came and he was singing to us, and I think it was my sister that he pushed, but he pushed us on the swings. I do remember that he seemed to be nice to everyone and that he was treating everyone the same with no airs and graces, and it was one of those lovely autumn days. And later on I realised that he was a superstar. I didn't know at that age that he was a superstar. You will watch the sun go down on Claddagh. Yeah. And the next words have gone away. Tá stair leithe buint le Caisleán Bhín Éidir, agus is únta go bhfuil doirsean Caisleán oscailte do in gléirean is ó thar le scoil chócaireachta a bheith Gráinne sa. Tugann Julian agus Gráinne cuireachan dinéir dom, agus siamid taobh leis an áiteag an mórd a chamáta do Gráinne Mhaol. Mar thuirteamh tugaim se píosa beag de sprid Jonathan Swift ar ais, a ionchulaithe I bearsan scríbhneoire Michael Harding. You may not believe what has just happened. I fled from my own dining table. Pressed to be sociable, I agreed for once to spend this evening in company. I was watching Miss Bleasdale. On the minor side, Mrs. Winters was watching me. Oh, she says, I'm not familiar with your work, Dr. Swift. I believe you write pamphlets. Madam, I said the entire world knows Jonathan Swift. Only yesterday, I believe it was said that to observe the Dean preach was like to observe the collapse of the empire. Whatever do you mean, sir? She said. What do I mean? Well, Samuel Johnston once met me on the street, madam. He scanned me from head to foot and immediately passed over to the other side of the street. Does that give you the picture, Mrs. Winters? I'm not quite following you, Dr. Swift, but why should the great Dr. Johnston dislike your work? Perhaps, madam, because like you, he's English.
Bye.